Puilano Jotonon Hambai, Kini 4 তারিখ জুন 2024 একদিকে চিনি ত্রিপুরানি লোকসভার দুটা আসন চিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার বিজেপি পাইমেন বাগৈ যতনন থাকাম তে মিডিয়া চ্যানেল বন্ধু রং বেল্লাইখেন হামবাই মায়াফারাও তামনি বাগৈ হিংকে নরক চিনি প্রোগ্রাম ন উরাম উরাম কাভারেজ খাইমেন বাগৈ নং পাইফলে হামবাই जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनायनि जायगायाव चिनि बिसिङाव दिनै दङ जोंनि DWF नि सारा त्रिपुरानि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट जोंनि मेडाम मनिहार बिसिङाव दङ जोंनि मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बंके जोंनि चेयारपार्सन एडभाइजर बोर्डनि ओमफ्राय जोंनाव जयेन्ट कनभेनार खालामबाय दङ आति जमातिया सपना टिरिया ते आबरनो कारिबो जोंनि गोबां मा जोंनि DWF नि जत आदम संगठन दंबायो जतनन सारि गाहाम जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनायनि हिंखाहाय जोंनि बोसगां 6 तारिख हिंखे जोंनि TWF दंनि थार्ड फाउंडेशन दे आबनो जों खमलং ऑडिटोरियम फलो पालायनो होनै आइगोसे प्रेस मिट खालामजाखा हिंखे आबो दिनै स्लाइड चेंज जोंखा जों दाबो खमलंनि जागाव आगरतला टाउन हल आगरतलानि टाउन हल जों आबो खालामनानै थांदोङो ओंखाय दिनै जराव हायनो फैसा सोलायजाखा आजागा जों 11टाव खायनो दंमोनि आबो 11टाव यावै 10टाव सिनाय अर्थात 6 तारिख आगरतला टाउन हल जरांगे 10टा और तामपुरु आ प्रोग्राम सिनाय अर्थात TWF नि थार्ड फाउंडेशन दे आपु जों खायजाकसिना आगरतलाव ओंखाय दिनै प्रोग्रामाव जथारति दिनै महाराजा दंनाय ते दिनै जत दिनै इलेक्टेड जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दंमोनि अर्थात 13 जन MLA along with 2 जना मिनिस्टार ओंखाय एडिसिनि CM सह बेनि जे टीम दंमोनि ते आबनो कारिबो दिनै त्रिपुरा पार्टी निङै जारा CWCO दंनाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी रग दंनाय बरनो बचनायनो जथारति दिनै इनभाइट खायजाक ओंखाय दिनै ब्रिरक दंनायनो प्रत्येकटा ब्लक नि थेके जों दिनै मेडाम मनिहार पक साबु सानाय बोसोर जना टारगेट होनाय ओंखाय जत दिनै 44टा TWF नि ब्लक दङ এই 44টা ব্লক নি যত বুকুক সংনো খাবাই খুবাই এস এ কনভেনার রে আं কবगो আজাগो যথারীতি টাইমলি फायै जोंनि प्रग्राम नायथाव खालायनायनि बागै थ्रु मिडिया बरनखनि कबो ओंखाय हायनोहाय आं जोंनि महाराजानो हायनो जों नासिके कोअपारेट खालायदोंमोननि बागै जोङो सहयोगिता खालामनायनि बागै आं बनो बेलायखिनो पाइप्ले हामबाय ते खुलुमला खादो ओंखाय दा हायनोहाय जोंनि बिसिङाव कक सानाय जोंनि प्रेसिडेन्ट बनरनते डिटेल्स सानाय बे आंनि जराखै आसन सुतु हामबाय प्रेस मिट खालायनानै होनाय नर्म मारिमोन पुइलानो ओ पार्टी अफिसर कनसिलनि जोंनि हानि गोबाग्रानो खुलुमाया पारो ताई बेलाय हामबाय माया तिनि अफ प्रेस मिट दंगो जोंनि TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपार्सन मैडम पवित्र भक्ति जमातिया जोंनि 6 तारिख जून फाउंडेशन दे आबनो रुगै जों जे प्रिपारेटरी कमिटी खामानि कमिटी नि कनभेनार ओमफ्राय जोंनि बुकुक दिका जयेन्ट कनभेनार खालामनो दङ बुकुक सपनाटिरि आंबो बुकुक आति जमातिया प्रबोध कमर दिनरताय बतंगो नि सेक्रेटारि बुकुक बुतुलक्ष्मी देवबर्मा एडवाइजरी कमिटी नि आदमजुग बुकुक जोंनि गौतमी राय गौतमी ताई अरताय बतंगो जोंनि सेंट्रल कमिटी नि आदमजुग सम जोंनि आगरतला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लक कमिटी जत बुकुक सम जतननो पाइपला हामबाया पारो ताई मीडिया ताकु चन्नो बाय माया पारो तम माले जोंनि एलायंस पार्टनार त्रिपुरा हास्तो दुइटा सीट दङ लोकसभा आसन और दुइटा सीट न पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा सप्लाय इंमानि बागै जों जोंनि गोबाग्रानो बेलायके हामबाय माया पारो कारण जोंबो गोबाग्रा नि सेंट्राक जों इंगै आरो सामं खायमानि जोंनि आसामनि जों गथाय मानखानि जों बेलायके नखर दिनै जों हायनो हायतायवायसा जोंनि जत बुकुक संनो ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल कमिटी बुकुक संनि थानो जों किसा नागार नमा सान राजा ताम माले सिगांबो जों प्रेस मिट खायबाय
Sini 6 tarik 3 bosor pumani TWF songsamani salno jeng kumulung noai auditorium bo palai lainai ni salai mani piaba o jorao jeng bubagra bai ko khalai manja jeng TWF boksini decision namani ta tini bubagra phaike jehetu bubagra sini joto bubagra no siniawoi jeng samung apro khaijaka jeng wansuk laijaka jeng kumulung khaine hine bubagra saka jengno Agartalawo norok hom dogam khai kaham khai norok buri rok tei bu gobang khlai lai dinoi abni bagai jeng Agartalawo town hall no jeng ready khlaite mankha town hall booking khlaite jeng town hall no khlai lai sinai Rajbari Inklogo town hall tongo sini Agartala kaisa no town hall tongo Rajbari ni pukur gus kanggo baksa saimi town hall ro du tuklai Agartalawo khaite hangka asal ni khaine ro town hall borok no town hall Rajbari ni pukur kotorma ni gana wono town hall sini Agartala ni aron ro joto phaibai di jeng jorabukicha slaijaka agi 11 ta tomani tabu jeng 10 ta ni bisingo no sin program no sin chengnai abuni bagai joto hakchal sampani ani TWF ni khajani bukukso norok joto doti phaiman sak norok phaibai di তাই নরক no kaisa target dinani musungo jara প্রত্যেক sini 46 ta block ko 12 ta district ko 46 ta block ni bukuksom norok kom mane no norok position akhe thake jawo gobang abuni se gobang phaiman ko puri norok jehetu sini foundation deba jeng bisitam pungmani sini TWF সংগঠন জড়িত নাইট্রোপে খেলাইলাই কোম্পানি বা নরক ফাইদি গবাং খানে ফাইদি এবারও 25 জন আলে যত ব্লক নি কমপক্ষে 25 জন আলে মা ফাইনাই আপনি বাদে নরক ন অকক সাকলাইনান বাবিনো তিনি প্রেস মিট মা খাইকে তিনি মিডিয়া নিবিসিং কইনো নরক সিনাই 6 তারিখ জুন তিনি ফাউন্ডেশন দে আগরতলাও টাউন হল norok tino haji sini o foundation de watching bubagra ko tai sini hasteni joto borom gana di promotani adongso sekango bosaka sini jing already invite bo kai kai CW sini adongso CA sini adongso tai sini joto borom gana MLS minister borom gana EM MDC CM chairman tai kesam sini CM EM tongo kesam MDC tongo jot tono no kaina ni bagi sen probok jao abni bagi khajani takut te bukukso nor jot tono tin takut song subai ro hoti sini bukukso no hakjal sampani kaina ro sini bukukso borok kaina ni jahate kono osubidar niati ke takut song subatu nangu abni bagi tai sini সংগঠন sini brother Pulse organization যেমন TISF tongo YTF tongo TCF tongo borokna bahina sing invite kajaka borok sini program ko tongnai abuni bagai ang obono poilen je tono 6 tarik juno 10 ta ni somoyo Agartala town hall ai sapane bagai tai je tono sing adino sini TWF সংজামানি বিসিতাম কা কোবাদ্রা সংজারি মানে সংজত না মাই তো খাইছা সালাই না আদিনো আপনি তো যে কোন করব